تمثليت أفرحات مهني ماشي داين يسهلون. ذا رجاز يسعانا مزروي مقرن 40 سكواسن ذي من غير أفس مسلايسيس أقبايليس أفي زرفان بومدان أفس للي أفس مازغاس وماسا. فرحات مهني إلو الأس 5 ذي مغرس 1951 إسادرت مرغنا إثقيوان تقيلولن ومارون إلى ولاية ونتيزي وزو تيساس مزواروت إثي حوزان ذي الموت نفافاس مزيان إثنغا فرنسا كان قريب أتفرون الجيران الجزائر إجاسيد 11 سكواسن ذي العمريس زايمين نقار للحيف إدي سفغنا رجاز. قالف 1967 ذي سفراني مزورة وذان الماذ نتابور ذان سينيترا. 1969 فرحات السرماذ ذي قوميار أمزوارو. 1972 ذان الماذ ذي غرباز نتيزراوين تيسارتيين نتمنى في الجزائر. ذينا يملال ذواطاس سيموياك نتسارتيث ذوما يقعد لسان نتمازيغ. ذينا ذاغن يملال ذوينا لا يغالن ذم داكوليس سعيد سعدي. لثوفر 1973 يبوين الرازا مزوارو نشنا ماينوث ذي تفاسكان نشنا ازدايرين استربعث إمازيرن إمولا. يفرير يونيو 1976 المند إسكاسين أفثار كوالف ثاغل ناوث غير ثغيما إنجمين إسوسر ثمازير. فرحات يكشم ديال الحبس ناغ بوكوردان تيكل ثمزوروث ذي قوالف 1976 الحبس بغبغوس. إن فرحات أندى سعدا 24 تمريرين ثمن عطابيين يتوذرثيو إمي اللي غدير مزيان ونوي غارة أكا أراث ضرو. ذا شو كان يسني ترى فرحات الحبس يطف أرجاز ويطيفارا ثم دياستيس. يثوفر 1977 فرحات يسعى 26 سكواسن ذي العمريس يقيد ثغاغ توسنيوين تيسرثيوين. ماذي ثوفر 1978 يصدر فرنسا عند يدا ذتان ميغاكث إمديازي. يفرير 1980 يتفسوث مازيغن يتوعزل أماكن ذا حرفين إرفدان إمسكانيين نتفسوث مازيغن أز سرحن أس 14 ديماغو 1980. جنبر 1985 يتوعزل سنتان دي مدوكاليس نتا ذا بريد ويش 12 يتوحبس. السبا إمي تسلالين ترباث إدي تحاربون عفي زرفان بومدان أزدايري أبريدني أيا صارزان أنزارب. أدوالي ما روبورتاج إدي سدرو تيليزين فرنسا قال 1985 تسويعت إفي ديال سرخوف تسوسمي. Visage tendu par l'attente, il est 3 heures du matin. Dans un appartement à peine éclairé, on se prépare à partir au procès des 23 inculpés. Ils risquent jusqu'à la peine de mort pour avoir revendiqué leur appartenance au mouvement culturel berbère et voir osé créer la Ligue des droits de l'homme algérienne. Peu d'informations en Algérie sur le procès de ces fils de maquisards de la guerre d'indépendance, mais pourtant des dizaines de barrages sur les routes. Bien qu'un policier note tranquillement les numéros d'immatriculation, plus de 100 voitures vont disparaître dans la nuit avec à bord des parents et des amis des détenus. Les 23 détenus sont à la prison de Beroglia depuis le mois de juillet, où ils ont subi des sévices et des matraquages en règle.
À Tizi Ouzou, au cœur de la Kabylie, toute la population soutient les inculpés. Les étudiants n'ont pas hésité, cette même nuit, à accrocher des banderoles de solidarité à la fac. Ils sont tous là. Ferhat, chanteur populaire kabyle, arrêté déjà 12 fois pour sa revendication au mouvement culturel berbère. En Algérie, 1 personne sur 4 parle berbère. Leur désir d'autonomie culturelle date du 7e siècle. Mais il s'est accentué plus récemment, plus précisément à la fin de la guerre d'indépendance, avec beaucoup d'espoir déçu. C'est dans un local secret qu'est publiée la presse clandestine qui s'adresse principalement aux berbérophones. Cette publication éditée furtivement et distribuée sous le manteau. La révolte a pris un tournant décisif cet été à Drey El Mizan en Kabylie, avec une très importante manifestation d'étudiants dans ce lycée. Résultat, 46 peines de prison ferme. Tout a démarré 2 jours auparavant avec l'arrestation d'un des plus populaires chanteurs kabyles, Mengelet. Mengelet a été arrêté pour avoir dédicacé une chanson à un autre chanteur berbère, Ferhat, en prison pour ses opinions. Nous avons rencontré sa femme. Jusqu'à présent, il ne m'expliquait pas ce qu'il faisait, alors j'étais contre. Tous les droits d'auteur du chanteur vont à la cause berbère. Sa famille est réduite à la misère. Moi, j'aurais préféré qu'il travaille normalement et qu'il rentre s'occuper de ses enfants comme tous les maris. Parce qu'à chaque fois qu'il revendique, qu'il s'exprime, il se fait arrêter. Même s'il dit vrai, on l'arrête. Matériellement, c'est très difficile. Nous sommes obligés de vivre de la solidarité publique. Cela fait 6 mois maintenant que mon fils est en prison. Sa femme et ses 7 gosses sont obligés de vivre de dons des amis. Alors moi je demande, qu'est-ce qu'il a fait pour subir ce sort? D'abord on l'a privé de travail, et puis on l'a jeté en prison. Pourquoi le réprime-t-on ainsi? Tout ce qu'il fait, c'est exprimer des idées qui vont dans le sens de la justice. دوانغي مقارن أذابون أمسواتليا ولما تسوى الثوار كان ويداك إدينان أياكي تمحقرانيس يرسن يدير إسنياران تجميل الشناينس وذي زمال. De la valeur du nom ou de la politique des individus qui sont emprisonnés aujourd'hui. Je crois que l'idée prédominante est qu'on emprisonne des gens pour des idées, ce qui est tout à fait grave, et on les spolie dans leurs droits les plus élémentaires, c'est-à-dire celui de pouvoir s'exprimer dans leur langue et leur culture, et c'est la seule chose que je n'accepte pas. Mais en fait... يا زمال يسلق يوذاتكم من هذه زمال يسلق يوذاتكم من ديال تمور زمن سنوال ميدنان ذي قرانين ديال تمور زمن سنوال
الزمال يصبر ويسان يصبر ويسان صبر امتثاث بضيغان. أشوف فرحات ذا مسناو دوين يتوالينا ندا تسدو ثمورت يزرع أرتواغيث ماسك ملكا يورا إلاق أدي ساوكين إمدانن أفيد يحكم ثمورت يورا أبرديس نجرن دوين يتساوين أرطران ماشي دوين يسوفوغن ارتفاث ور يوقاد أفضرويحتيس تيزيت أفو مزروي تمورتيس أرغورس لين يسعى زر مقرن ولاش تفرني قريفاستن أفوذي من غيس دشنا سوايا إيسا يسرقيقي أذابو أمس بطري. إليكي بعدين سمغي غدا الشيون لكن دعربنا ونغان استعرب نترو يسر نترقو يعرفو بتنغاس نقزل إلي كذبو جمر تغضز ولا تيسكر غابتي نسلم تتمرمي ينحجبني ثلاوين يمدنك في كمامين ربي ذي ثمرت كيتش دقني غاسما يلا تنزيض غور مفرنتي دوسيض أولاش الشكيتش داز دايرين أولاش الشكيتش داز دايرين سمفي قاعدك ضارن ضب لك ورقوقا سغلو لك مصوغا كيتش دعرف دينا السلام تعرفو بديتي دايريتيك الدايرتي نسلم ربس دير ندق مطاون شروانتي دم تسلم ويدم يترن ذعرفن مدنكي ميدانير نكيني إذا مازير تكر كاسي يوغير نكيني إذا مازير 20 سنة دي العمريس أمري تربيح ضايول يسنا غير تزدي القد 20 سنة دي العريس 20 سنة دي الحبسيس بلا غير نرنو تسمينك رتدناوي تنغتلين ديك الشمل اسمك مثلو تسلع سكرانتي لاسي دفلالي تثبت بوليس غواتت بالنوم دي الحباس اغثم ظل الفلاني مع سكرين يقول تفات تصغرين 20 يسوى السنايم ثم الفلاني مع سكرين يقول تفات تصغرين 20 محفوظ في بوي كردان في برم وكيام تشي غارم دا بركان في برم وكيام محفوظ في بوي كردان في برم وكيام شعار بأفركان في بروكية إنك نجوف تسلوك يعدن العوام وقبل عبيث تسوق أهي الدنسان
كريت وعايرا الزين دمراري ودرار ورس زمر مريت بيبان قول مريثر مبازغا يركزن ديما زيغان البطل ورتدارين منار التزيين الريال يغلس وين تستغدرين يرفع الحبوس يردان أشغل يتستاين تينو غرنوس يرسدو كلان ونوم الداكل أمن تصوروا في غرام ذاك برد أنا مرن لاحو غرس الماويدي تدم وريا الطيخ رارم وريا الطيخ رارم ذيك غمرد نفغيك نتغمس يون وفرنوس نتغمس يون ميغد ولن يعذاون قرن سويه هدت ماتن أمي ضود نفوس أمي ضود نفوس ولما فرحات أشحال ينا أما تشنا أما سوالي لاقتيش دين تمورث أتتبع أبريد نتوكدوز أكسل الليم هذا فون يتكمل كان يكسروث نتمورث أتقن كم سدو ضاريس ليا إذا غبليس سوغر بازي زرقان أرنو يستجدي ثنطارات سيسلمت يخلقد الوحش مور يزمير إسقاسن 1994 الجزائر انتفاس وغير الجزائر انتراس وزرني ذا من سواطاس ولما تسوى الصوار فرحات يبدد أرثايت بوزيتو ظورهم. Ces hommes pensent que le gouvernement à Alger a fait preuve de faiblesse en faisant des concessions aux militants islamistes sans rien recevoir en échange. Les Berbères ont une longue tradition de démocratie à l'échelle du village et ils se méfient d'un pouvoir centralisé. Ils pensent qu'un gouvernement islamiste à Alger tenterait de leur imposer une culture qui leur est étrangère et certains responsables comparent l'intolérance des intégristes à une nouvelle forme de fascisme. À propos de la question du terrorisme intégriste, restons mobilisés, restons vigilants, restons unis pour faire face à toutes les situations. كنت عقش طرف وحدس يونور يضرم دارد يقوليهم اللي حدث وعار الحرمان تذرين تواوض يلاق الحكومة هذا تزار باللي الحرمان تذرين يغد جن الجدود ماشي دايني دقار نسمح يلاق تذرين هذا ساعون السلاح إوا كنا دافعنت غف الحرمان سنت غف ثروان ست وغف ثمورتنا لا غير سيفيل تسينا لا نتعيش الساقينه ذا شو يوثن تما كي نقن ثيض يلاق ولا نكونين النفك اللالن يعني لي مويان ايمان لاق ايوا كنو لا نكونين ان نغسيسن الخوف اللي تلار دي يوث تما هذه اللي ديال ثما فرحات زوين أول نسين عقون زوين أول نسين سوكزا ياخ كان هذا السيوضا شو قدروني ثمورتيس ذاكين يتوعرض كيوث التزويلت انتليزين فرنسا قال 1994. Je tiens à exprimer ma solidarité avec Taslima Nasrin et tous ceux qui se battent contre l'intolérance et le fascisme, car c'est de cela qu'il s'agit.
peut-être qu'il y a un petit danger dans la façon d'appréhender les choses en disant que tel a été tué parce qu'il est écrivain, tel a été tué parce qu'il est chanteur, tel a été tué parce qu'il est journaliste. En fait, ce sont là des personnalités un peu médiatiques, des gens connus, des célébrités. C'est pour ça qu'on en parle. Il y a énormément d'innocents qui sont assassinés quotidiennement par l'intégrisme, par l'intolérance, et dont on ne parle pas. En fait, on essaie de rationaliser l'innommable, l'horreur. Et ceci doit être souligné à mon sens. Vous militez pour la culture, la langue berbère. Oui, parce que la culture et la langue berbère sont le fondement essentiel de l'Algérie, de par l'histoire, de par ce que nous connaissons. L'ensemble du Maghreb est berbère, est amazigh. Ceci nous amène à engager un combat de longue date, depuis les années 70, pour ce qui me concerne, ma génération. J'ai 43 ans. Et c'est ce combat qui, en portant des coups de boutoir à l'autoritarisme des années 70, a fini par accéder à élargir son combat pour les droits de l'homme et la démocratie. Oui, mais alors vous vous heurtez à deux pouvoirs. Le pouvoir officiel qui ne veut pas de la culture berbère, de la langue berbère, parce qu'il ne l'a jamais reconnue. Et puis le fils qui n'en veut pas non plus, parce que ce serait pour lui une expression démocratique dont il ne veut pas. Tout à fait, parce que c'est la culture, c'est la vie, c'est le pluralisme, c'est la richesse, et les totalitarismes sont des modèles réducteurs, et je crois qu'ils se rejoignent. Et peut-être qu'il faut ajouter, par exemple, que dans les années de parti unique, j'ai été 12 fois en prison, arrêté pour une douzaine de fois, cela n'a pas entamé notre détermination, et qu'aujourd'hui, les islamistes qui disent s'attaquer au pouvoir, en fait, assassinent des gens qui étaient contre le pouvoir. Et on se demande s'il n'y a pas collusion entre les deux. Ferhat, vous êtes venu spécialement d'Algérie pour cette émission, et tout à l'heure vous avez exprimé votre solidarité avec Taslima Nasrin, et pour moins que ça, on est assassiné en Algérie aujourd'hui. Oui, mais la façon de vivre est un peu organisée de telle sorte que l'assassinat n'arrive pas. Nous avons une vie. Ah oui, mais enfin, il n'arrive pas, mais enfin il arrive aussi. Oui, il arrive. C'est-à-dire qu'il y a une éducation à la vigilance qui a été faite. Peut-être que personnellement, de par le combat de clandestinité contre le pouvoir auparavant, m'avait aguerri à être toujours sur mes gardes. Je ne vois pas mes enfants, je ne sors pas dans la rue, je ne vais pas au fait. En fait, tous ceux qui... c'est pas une vie. Tous ceux qui se battent en Algérie ne se rencontrent qu'au cimetière lors des enterrements. Et à chaque fois, on se dit quel est le prochain d'entre nous. C'est terrible, mais c'est terrible quand même ce que vous dites là, vous vous rendez compte? Oui. Vous vivez dans la peur, vous vivez... Oui, il y a la psychose, effectivement. Mais vous vivez dans l'espoir aussi. Nous avons énormément d'espoir. Et justement, la Kabylie, pour parler de l'Algérie, la Kabylie qui a investi dans un combat identitaire et linguistique qui, toujours, est sur la brèche, a d'autres passions que l'intégrisme. Elle constitue une chance pour les Algériens, elle constitue une chance pour l'Algérie, voire pour le Maghreb et le bassin méditerranéen. Si on arrive à sauvegarder, à en faire une matrice de reconquête de la démocratie en Algérie, ce sera formidable pour nous. Et nous travaillons pour cela. Et justement, dans ce cadre, la continuité du combat pour la langue qui est toujours niée, mais parlons quand même, parce que j'ai entendu un certain nombre de thèses qui ont été avancées par les télévisions françaises de par la désinformation, la méconnaissance du sujet, qui disent que le berbère est parlé par tant de personnes. Admettons qu'il ne soit parlé que par un Algérien, dès lors que celui-ci c'est sa langue, il y a droit. Voilà, mais, bravo. en plus de cela, très bien. mais en plus de cela, c'est une langue qui est parlée par au moins 12 millions d'Algériens sur 28, et à qui on refuse l'expression. Mais enfin, votre arme, c'est quoi? C'est votre guitare, c'est la musique et vos paroles, c'est ça votre arme? C'est beaucoup ou c'est peu? Uniquement, mais je pense que les mots transforment le monde, et nous transformerons notre pays avec les mots, mais aussi avec
les valeurs que véhicule ces mots. Je vais vous demander de chanter quelque chose. Si vous voulez prendre votre guitare. Je la prendrai et je chanterai justement à la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés. Oui. Une chanson qui s'appelle Ikefulfel ou Il neige. Il neige. Bon, si on vous écoute. جري جري زيد سوار يوابو يرضى نمردي نسير الأخبار أويدي وتشحال ذهور سقون ويذ يغران لسنا قازن ديت مقفار خطر الشبان تفسوت مليان بسدف ليسيم سنحدري ذبوس بسيم وخبز الطهر جاعود أدوي ذاك ويثيثني ظفران. أشو فرحات يعاود تكلين سقوا سميت ضرات واغي سقوا 2001 إمي قارن تفسوس تبركانت عندها يموتان 128 المزيان أرنو النيك 2000 إكسو جرحان إوالا إيفان أذابو أزدايرين يبغى غادي يسنقر تجديد تقبيليت. خاص توزارتي سي فرنسا ماشي داين يقفرن يمنغي سي تدو ماشا ثورا أغفليس تموت القبايل إوالا تبغض تمسر سدو وخام ما يقلاب تمورت وتسنسو نارا راه ديقي من حاشي غد راه يوي واضو أفايا إديساري نتا دي مدوكاليس أموسو ماك أموسو نتيمانيس ني قبايليين Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, Igoralun Damousso Afraniman Itmours Taqvailis, qui est devenu Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Itnadien Hachara Indiawin Lehna Tirlin Asirum Itmours Luqvayel. Yeriun Stiktines, Ileri Hacharfal. Itrouh Zadi Fransa. يرثما يتك إسوراق إواكن أدي فرو إيغورن إتيلين غير قبالي. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que si les Kabyles entendent des problèmes aujourd'hui, ils en sont en partie la cause, parce qu'ils sont divisés. Je travaille et je milite personnellement pour qu'il y ait institution d'une culture entre nous, d'une culture du compromis. Or, les Kabyles savent faire des compromis avec d'autres, mais par contre, l'un de nos points faibles qu'il faudra travailler. Nous avons décidé d'une chose, c'est que, ayant tiré des leçons de l'épisode du FFS et du RCD, qui ont passé leur temps à se chamailler et à se neutraliser les uns les autres, nous avons décidé de considérer toutes les forces politiques kabyles comme étant des partenaires avec lesquels on peut réussir des victoires et non pas des adversaires qui vont participer à l'effritement de nos forces. Donc la main est tendue, nous travaillons au rapprochement des points de vue et c'est comme ça que nous arriverons. Je suis sûr que le jour où la Kabylie parlera d'une seule voix, la question est résolue d'elle-même. Parce qu'il y a des moyens. Parce que ne serait-ce que l'organisation d'un référendum en Kabylie résoudra une fois pour toutes, ou celle des élus de la Kabylie proclamera de fait l'autonomie et le pouvoir algérien sera bien obligé, devant l'audience internationale d'un tel événement,
de plier au droit. Maintenant, est-ce que le MAC, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, va devenir un parti? Nous disons ceci. Nous avons vécu une malheureuse expérience avec la guerre d'indépendance qui était menée au nom du FNL. À l'indépendance, le FNL a confisqué l'Algérie. Et ceux qui ont confisqué, le FNL a confisqué le pouvoir. Les dirigeants du FNL ont confisqué le pouvoir et l'Algérie. C'est comme si tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui ont participé et qui ont souffert dans leur chair pour l'indépendance de l'Algérie, eux n'avaient pas le droit à quoi que ce soit. Nous voudrions que le FNL devienne le patrimoine de l'ensemble des Algériens, et donc le MAC, s'il a réussi dans sa tentative, dans sa voie, dans son combat pour l'autonomie de la Kabylie, nous voudrions qu'il soit le patrimoine de toute la Kabylie, et non pas d'une caste. Rien n'empêche, si moi ou mes amis au sein du MAC, une fois l'autonomie acquise, de former un nouveau parti avec un nouveau sigle pour briguer des mandats électifs et pour présenter au suffrage des projets de société qui leur sont chers. Moi, je pense bien, peut-être qu'après avoir obtenu l'autonomie, si ça se passe encore dans ce qui me reste de relativement de jeunesse, je voudrais bien continuer le combat pour construire l'autonomie avec un nouveau parti. Si je suis vieux, bien, il appartiendra à d'autres de le faire. أول أفكن يتوالي غدابون أزدايري. Ce ne sont pas des individus qui, insérés dans un système, peuvent représenter un peuple, l'essentiel, et qu'ils soient élus à ce poste-là. Pour ce qui est de la Kabylie, M. Yahya n'a été élu par personne pour être à ce poste-là. C'est une promotion de système, de cooptation interne au système qui est en place. Et pour qu'un Kabyle arrive à la tête de l'État en Algérie, il faut d'abord qu'il renonce et qu'il gomme toutes ses aspérités kabyles et qu'il se lave de toute son huile d'olive. Chaque département, chaque région était autonome pour organiser sa résistance, et c'était le cas de la Kabylie notamment. À tel point que d'ailleurs, au lieu que ce soit les régions proches des frontières du Maroc et de Tunisie qui fassent rentrer les armes des frontières pour les acheminer jusqu'au Kabylie, c'était la Kabylie qui a envoyé des escadrons entiers jusqu'en Tunisie ou jusqu'au Maroc pour ramener des armes. Et je vous prie de me croire qu'il n'était jamais revenu. J'en ai rencontré un qui était revenu du Maroc. Il m'a raconté, il m'a dit, on était parti à 350 hommes, on est rentré à 7. Tout le monde était tué en cours de route. أمك تيموران التمازغة يتوالي نتيكتين تيمانيث تمورت القبايل. Il y a plusieurs régions berbérophones, je dirais même toutes les régions berbérophones ne regardent que vers la Kabylie. Elles placent tout leur espoir en la Kabylie. Or, il faut que ces régions comprennent que s'ils ne se prennent pas en charge, ce n'est pas la Kabylie qui ira les délivrer là où ils sont, qui ira régler leurs problèmes là où ils sont. Il y a une région qui s'est montrée hostile. Ce n'est pas la peine de dire les noms, mais au Maroc, on a vécu cette revendication d'autonomie par la Kabylie comme une espérance pour eux, et une des régions du Maroc nous a emboîté le pas, puisque le RIF demande officiellement aujourd'hui, ou une élite du RIF demande officiellement aujourd'hui l'autonomie régionale pour le RIF. Donc nous espérons que d'autres berbères, d'autres régions berbérophones viendront nous rejoindre pour amplifier le mouvement et faire en sorte que nous fassions une Afrique du Nord des régions et non pas l'union du Maghreb arabe.
أبرد من يلهر أبرد من يلهر أعرف كان أعرف كان أس 21 إفرير 2010 يولد لنافاد أقبايلي وعديل الجوفرنمون بروفيزوار كابيل زوين أرا يصاوضن تيغرين تمورث القباير أرثموران دونيث فرحات مهني إذا سلواي يوكن لنافاكاكي أذي نرني وذي رسين تلق تدريمت ذي رجازل تيكل تنزوز نبغى نسلب الأساس إيمان نتمورثنا قبايليين نتدليو بغرف قبايليين كراو دغرا في لان دي دونيث قمضان ذوين يخلصن أما سيدا من أما الشيم سيد الليمس أما كن ولاد نكوني إوا كنا ندير ديما نبغى ما كن ذا الجنس قال وياه يلاقى لأن في كتابي تسكن منا ثالوث قديما تيدت توعى الأمان أخطر وين قسمي زرمان يتساقوا دي سوا ماشي ديونو ماخوان يقعدان وين الغاشين وكين نخمم استكتيوين تيزدقانين ثقارم ذوين يوكل غفايا يعار وكن دا صدفير وذاك يوكل مضار ويوكل نوال ويوكل أدريم هذا سنتينيو نكون زديد ميهوية دا شو الفرق ديالنا دا شي يجي مخلف نكون نتوسم التصريح ماشي الويد يسقفاضو ماشي الويد يتسلم ماشي الويد يسكيديو ويا الغرف ستسد تكوني تندم هذا في حسب الحال هذا يكفي ديما الناس بالسيف الناس اسميم غنوو داين تلاد تكتياكي وكنا تسعون تنمو تسعون كيان يميدي السلفة هارزن هذا الليسيس عندهم يسيرناهم باللي لاق يون وانك اني طار يوغرف وداي نجمع ذلف قمدان إقلا نسنيو إن الناس يوكل أنساوتي باليوم إلى قر لقنا بسلاح لقنا غير شعر يساوي الديون دي كاتريام إيطاج ديال التياتر نيو إناس شحال يسوى يوم الشعر إناس يسوى شتا إناس تند الشعر منزول يستند الشك قالت لي يساوي نيس دويس بلد أنا ميدي طبقة الطبلة يوستر ويدي يحملن شنو ويدي يحملن ويدي يوكل أغرف هذه دي 67 اسمي دي برام فرد القيام قال هو دايم العربي إسرائيل قريب يغلو إذا كنت نظام سولا يولي سان تدريب تقول دا مايل يروح ندير وقت اليوم غير نيويورك جمع عندك وين ساعان هو كنا تفكني دريب يا اليوم دا شي يهضر تقرا تبدا تقول دا مايل ناس ثلاثة وول ناس حقاود لا شراو ندير ان ديسكور لما ناريخ دي ثما وينفعل او ندير ثلاثة وول إسرائيل اللي تمتت ما ولاش إسرائيل كونوي ولاش يكون بلا كونوي ولاش إسرائيل الورد ديال هي لا قبايلين
ما ولاش تموت القبايل وتكزيستي مرة ولاش يكون ما تبغى أتشيلي تموت القبايل سيسول أراسي بلا يسول وتتشيلي دي تقارير دي تزواري كاس نسبدل الساس هذا نسبدل الساس يوكل انفنو في النار انفنو غاور في النار انفنو تيل اللي النار دا شو غراد نيني غفرقازا كي مقران فرحات ذوين يتبعنا بريد تيزت إذان ذوين ونزمير أدي ثنو زات الفطر ياك تيكركاز ذوين ونثدو غفو عبور تجدثيش تقباليث أرغورس يارات ذلساس أرقازا ماكي القباير إلا قد يريد المثال نقار أتفرح يماسي ثيدي سعان بلاصتي تسول غايم عندك اللي غتخيله يماسني يدي جبد زار ساعة 88 إسكواسن ديال عمريس تيديري تداف مرغنا اللي يغتي بورا بخميس نستقسات صفرحات الزول في اللاونانية مرحبا يسون فرحات اسمي ديرو المشطوح اللي سواتني ضيق كل شي تضيق فلانة تضيق لاباس ماشي ذاكي قلا الفرنسي قلا اللي باغي يمغارن اللي غادي يمغارن الجيرة يقولوا الفرحات يقولوا تقبلوا رزقي انا بفرحات فلاس ولا ايه فرحات فلاس كان صورة دي سواتني بالرخيصة بس فرنسا كلشي خاص دي مغارني الدوري دي مغارني دي سواتني اسني يكر مقار يقرا شي طوح باقي دي ثمورت بنت غرسي يروح على لاكول يغرا ديال لاكول قال شوار شاقي واش تبغى يغران انا تحقر دار شهر نهضر صفروميس لكن يقول له حريش قوس نديكر يغرا سرحيف يخص لبس السعادي هنا لان وسنوري خدنا راه يكاد يبوثك ندي قرويس إن يدذاذ جديس أتي راح ناربون اسمي الصديق يترو جديس أنا كادي غلط ممكن يقال نفاريش إن كويزا إن كقشي شاقين يسوقس يترو كان جاني يزرع شرا يضرون إن شاء الله هذا الخير كان راه يضرون ني خلفيه سيدي ربون شكون يدفنا نشتني في سعدان تمزورنا هنا كان كنوراو من الدن ذكرنا هنا إذا سنور شي حد ولا حد يدقق تكبر ديك سيس يوعر أرجاز يموت دم جاري يموت 1960 يموت كان قبل تفرو انت مالكا غير ديجا تاع بوطيو مالكا ديجا تاع بوطيو فرحات قلت ماشي فرحات مالكا تنكاروث يمشي كني صارم شويه سواطاس عطاس يثار تقشيشين ويقيم ثول الصديق خنا ويارغان رجز صرغنت فرنسا صرغنت العسكر شي صرغن وخاني وصرغنت العسكر كان يورو وفين لبريده يا خريس وقال مي قالنا صرغنت وخاني لقيت عندها تفرني بجوهات تداريسي تشورنا القش وتنسلي قالنا دار الاخرين يا رز انا مصطفى نتاعي هنا ليكوبتير بونتيسين القش بوريو بونتو الهار بونت واش يسيدي سداس ندير غادي شفنا الغاز ماتنا شفنا كانت غاز نتيه الزوان قدر لي قارناد ولدينا صرغني رخانني ساكن نحرو المصلات مثل كل ما فيديو نروح ولا المورثي ضراني نروح على المصلان كتبتين مربعيا كان غير رخان نقوسين بقينا نقوسين بس المسوق اللي كان ديالنا نقول نفقد دينا نقول دار مواسنا داو المد كان واراش خطاتوني تولاش تخريط ولاش
سيدي ربي قد تساوي يسكا داراش يسكا الحمد لله يغرى يحرش يبدي نانيس يكمل مقار شويه تروح كان يروح نقارسها هكا يخدم فلان غادي يسويها في النية انت مزيان مسكين دي سواتني مزيان سلبك انت مساكي سلبك انت الحمد لله سلبك انت اسمي مقار وزمير غضرا في اللاس فرحة النية اللي يورا ويكان يقارش الصنوب لأن ماشي الصنوب انت يخدم شغل ساتعين ربوين تلميذ ميتش ما كان جا تساس في القبايل يعني في مورتي دار بوشيش من تموسمية ماشي الناس يصغرون غير غيرها نا دار بوشيش صغران دار بوشيش فهمان أنا طبعا ويا جيني زيدي تشاوليس يعني دولي سيدي تشان القراية يوفق نقراوش سيدي فكان اليونيفرسيتي مرة يعني شحال بريد يذكر في مسلايتيس شحال بريد يقولوها شحال يبرد شحال يبرد شحال يحبس مسكين شحال يخدم ماشي يبرد نتكون الحبس الشغل هكا ذكره وريوخير وريخدع صار شي يخدم اما كخدمنا كالبطل ترى تسقي في البلاص هكا خدينا راه فرحة ثانية فرحتي اللي دار لي ندن وربغينا موثقنا وصغار موثنا ولو كانت غير فرحة تصورنا رواية عرفتي فاش صوفيتنا ثلاثات لو كان الدنيا سير فاش صوفيتنا ثلاثات فرحات لو كان تبعنا بريدي سير فاش صوفيتنا ثلاثات فرحة ريني هاني نكسر ويتر هذا فين نديريا إن صورنا كام المكتوب هاربوين المكتوب ايش صورنا ثقيل حمل انت كل غاشي حمل انت لو كان إلا كابوذا نطقع ديدان يزس تسافت فراغ ثلاث فراغ ثلاثات الحزن كني كيقيل يكاثا قريش الحال مسكين وحدس ثلاثة فراغ إن لا نقاز يسعواج ندوني لا نقاز كيغزنا هذا تيفيست في الصحراء كان نسا وحدس بس قلت أنا وين دايبط فرحات إن شاء الله هذه فراتات نتسن الدم نيتي صونا ذا سيرو كزا واللي ناري رقصنا طاسة ننسى نسيت صونا إلا ناراش أنا يبجوهات أنا قيسنا يتشنا كتسومن فرحت يوهي يبغى نديش بالحق نسنوهين شغل يبغى رايك هكا زعلنا ونفغار ماشي فرحة ونفغار زعلنا لو كان ديني سالت شان وتبعنا بريد ودي تبعنا أكل كان نتبعنا نيقاوك ريشن كان يوغاديتش يوغي يروح ما في تبعان تلا في فانا بريد كافاس إني يوغي نتسادي تبع يوغي الدل الدل فين في المغرب مزور الدل هكا يروح يروح باباس يكسبها باباس ناك سبعة انت اكس كان جوها نتا ندير الشام دي برانيين على خرج يسوي القوس باباس شحال عناين يوم تدشمين جوها نكين شويه ذا داكشي شقد يتسومن حاشيتينا راه وانا فغيون مثلا قراني يتسومن نتسان ذا سن نتسان يشوفوا القوس برا اسعد يغفر بيت دول كان ونتدوس شويه اسعد يغفر بيت دول ضاجين انا نيتشورت صاين ديز قهوه انا نيتشورت خويا نفور نقناسكسو نشوفوا غير برا ذا السفر حماركم يقينا كل سي حارشيني يقيم سي حارشيني الحمد لله يروح يغرى يتنخن تصحى له ناس يتنخن ويجي الناس يجي لاباس اثني موت لاباس فرحنا ربي جاتني مزيت لاباس مزيت نجي باقي يسبكيت وكانوا فدي انا لي سبكيت راه طاسل نسوى الراوش فرحاتنا راه شدوني فرحه هكا يجي ولا كان خير ان شاء الله هذا يوم يرجعنا فرحه يسن فرحه هكا شي فرحتي نسني أكيد غارب وإذا مكتوب غاربوني زي شي كنا في قضايا شي السنة نفط التروية غني وندي نغارة كاين نعرفو كاين تخدم خاطر عنا ثورة قلدك ودو الناس قلب تدلك هاد القنطرة وحديش غاشا كنت ندير شاني وتسوى زارة فرحة صوية دي نادي كعوضة كامية ونجيك حاشا الناس موتين ناش وين وحدنا وين قاعدين وين نزمر غادي تخدم عنا سمزكا
كسر فلاني كيس الكربو على خير كان كيس الكربو كل المؤمنين. قداش نكوني القاين نغوين الزاين نغذ نكون نفريم ترميت سخراذن سنكوني سواراذن يقارن تزيك النيم مدنس لسوغن ولادي ثغاغن ديما زيغني تنوكيم ثورن فقدان